اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فانتزل العرش ضربا واستبشارا وجداد الكرسي وحيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا دجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
وسائر بلاد المسلمين، وأن يصرف عنا الوباء والبلاء، وأن ينزل علينا برحمته السكينة والشفاء، إنه هو السميع البصير. Setelah mengucapkan mukaddimah, salawat, salam beserta penghormatan, beliau langsung menyambut dan berdoa untuk kita semua yang hadir pada malam ini di Padarincang. Beliau berdoa, mudah-mudahan Allah angkat derajat semua yang ada di sini. Allah anugerahkan dan karuniakan kepada kita semuanya perkataan dan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita nanti di tempat yang termulia di sisinya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita pada malam ini berkumpul bersama-sama di sini, mudah-mudahan kelak suatu saat nanti kita juga akan berkumpul di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berdoa, mudah-mudahan kita semuanya bisa berkunjung dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang belum haji biar bisa naik haji dan mabrur hajinya, bisa menunaikan ibadah sa'i dan mendapatkan keberkahan untuk kita semua, ketenangan, sentosa, bahagia, damai, sejahtera untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Juga beliau berharap kepada Allah agar Indonesia dijauhkan dari mara bahaya, wabah, virus, bencana dan juga musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. في هذا المجلس المبارك تبليغ أكبر مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومناقب سيدي عبد القادر الجيلاني، لكن نبدأ بخير البشر وأفضل الخلق، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي من أجله خلق الله الدنيا، ولمولده أضاءت قصور الدنيا، واقتربت النجوم من الأرض لتعانق جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي كان مولده وإتيانه إلى الدنيا بشرى خير. قال الشاعر فيه: بك بشر الله السماء فزينت وتزينت، بك مسكا الخباء. قال: بشرت السماء بقدوم خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومولده صلى الله عليه وسلم هو خير للأرض كلها، خير لإنسها وجنها. حتى الجن لما استمعوا إلى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم علموا بأن قدومه إلى الدنيا صلى الله عليه وسلم واتباعه ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخاف البخس ولا يخاف العقاب ولا يخاف ضنك الحياة ولا يخاف رهقا. قالت الجن لما سمعت من فمه صلى الله عليه وسلم القرآن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لما سمعنا الهدى من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم آمنا به، آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فما جزاء من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن يؤمن برسالته فلا يخاف بخسا، لا يخاف بخسا ولا رهقا، لأنه عندما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان بحرز من الله وبأمن وأمان من الله، ولذلك كان مبعثه أمان للدنيا واتباعه أمان للبشر من العذاب. عندما عرج النبي صلى الله عليه tidur, ngantuk,
sallallahu alaihi wasallam. Suara dhaif. Hah? Suaranya pelan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sa'ala rabbahu fi rihlatil mi'raj. Ya Rabbi, عذبت الأمم السابقة بالطوفان بالغرق بالخسف بالمسخ بالصيحة فبما ستعذب أمتي؟ فقال الله له من أجلك يا حبيبي لن أعذب أمتك، لن أعذب أمتك، بل سأقبل على التائبين منهم وأبدل سيئاتهم إلى حسنات كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان وجوده أمان لنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجود رسول الله أمان لنا، لكن كيف يكون لنا أمانا في هذا الوقت ورسول الله ليس بيننا؟ Di majelis ini tadi beliau sambil menoleh ke belakang, beliau membaca tema yang didahulukan di sini adalah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu tahu artinya apa? Kelahiran. Dari waladaya lidu, Maulid ya. Itu artinya adalah memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelahiran ini saat Nabi dilahirkan, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi kabar kebahagiaan, bahkan langit pun berhias menyambut kelahiran seorang yang paling mulia di dunia ini. Tanah yang tadinya gersang semerbak seketika muncul kesuburan yang membuat semuanya hijau. Bahkan bintang-bintang yang ada di langit itu mendekat, sampai-sampai salah seorang yang menyaksikan ini mengira bintang itu akan jatuh. Bahkan seluruh sudut sentro tempat di mana Nabi dilahirkan itu penuh dengan cahaya. Begitulah dunia berhias menyambut kelahiran seorang yang sangat agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan benda-benda langit, seorang jin aja, jin ya, ada jin di sini Pak. Ibu-ibu, ada jin di sini Bu. Jin aja itu sampai beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jin mendengar Al-Quran dibawakan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang tadi beliau bacakan, wa anna lamma sami'nal huda amanna bi. Saat para jin mendengarkan Al-Quran yang memberikan petunjuk dari seorang Nabi yang juga bisa menjadi jalan petunjuk, apa jawabnya? Niscaya semua para malaikat, para jin, amanna, kami beriman bihi, dengannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak ada rasa sedikit pun takut, sengsara, duka, lara. Dalam bahasa yakhafu ba'sa wala rahaqa. Nggak takut sedikit pun dengan hidup sulit, kesengsaraan saat kita kedatangan seorang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jin berikrar, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang pembawa risalah kedamaian, pesan-pesan kebaikan untuk dunia ini. Hingga suatu saat, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Mi'raj, saat Mi'raj, Nabi curhat sama Allah, nanya sama Allah, ya Allah, ya kumaha umat abdi ya Allah, kunaon gitu. Kalau umat-umat Nabi yang lalu, ada yang kau azab dengan ditenggelamkan, ada yang kau azab dengan dibenamkan ke bumi, ada yang kau azab dengan berbagai musibah.
Bima tu'adzib ummati, dengan apa kau akan azab umatku ya Allah. Nabi itu bertanya seperti ini tentu bukan sekedar nanya ya, tapi ada maksud bahwa Nabi itu takut kalau umatnya diazab. Ya Allah, dengan apa kau akan azab umatku? Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, lan u'adziba ummatak. Ya Muhammad, tak akan sekali-kali aku azab umatmu. Diksinya di sini pakai huruf lan loh, bukan la, bukan lam, lan. Semuanya artinya sama-sama tidak. Tapi kalau lan enggak bakal terjadi selama-lamanya. Lan ya, adat nawasib, amun orang ngaos nahu sorok na oge. Make adat lan enggak akan terjadi. Lan u'adziba ummatak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat umatmu Muhammad dan akan kuganti dosa-dosa yang mereka lakukan dengan hasanat, dengan kebaikan, dengan pahala. Masya Allah. Kalau umat yang lain mah begitu melakukan maksiat kontan diazab bu, kayak di sinetron Indosiar, sinetron azab. Tapi umat Nabi Muhammad itu masih diberikan kesempatan untuk taubat, bahkan kesalahannya diganti dengan kebaikan. Karamatan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah mengazab mereka wa anta fihim, sementara engkau Rasulullah itu berada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan mengazab satu kaum, satu tempat yang di situ ada nabinya. Iya Ustadz, Nabi masih hidup ayat itu turun. Apaan ayeuna kumaha Nabi tos tueuh? Terus kumaha gitu supados urang ente diazab ku Gusti Allah? Kaifa at-tariqu hatta la nu'adzab? Syekh akan melanjutkan fadhil. Qala rabbuna wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ana akhaf min al-itala. Masyaallah. Kam waktu? Sampai jam berapa? 11. Sampai jam berapa ini kira-kira beliau? Habis salat subuh? Tufan solo. Ini cewek udah protes duluan gitu beliau. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa anta fihim na'lam bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أمان صلى الله عليه وسلم للصحابة كان بينهم، لكن انظروا إلى روعة التعبير القرآني. قال وأنت فيهم، لم يقل وأنت معهم. معنى الآية أي لا بد، والمفهوم الذي لا بد أن نفهمه من هذه الآية أنه لا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بأقواله وأفعاله وأخلاقه وعبادته في قلوبنا وأعمالنا وجوارحنا. قال وأنت فيهم، أي لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قلبك، تتمثل هدي رسول الله، تأكل كطعام مثل ما يأكل، تشرب مثل ما يشرب، تجلس مثل ما يجلس، تنام مثل ما ينام. كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون واقعا في كل حياة رجل أو امرأة أو طفل من المسلمين. عندئذ يرفع العذاب عن الأمة. العذاب الواقع على الأمة أيها الكرام من فقر وتدمير وترهيب ما هو إلا لأننا أخذنا الإسلام صورة وأحببنا النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا فعلا. فلو عادت الأمة إلى محبة دينها وإلى محبة نبيها صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه سيزيل العذاب وسيرفع المقت والغضب
بل ويبدل ذلك رفعة للأمة. فاختصارا نقول هذا النبي الذي كان يتذكرنا في كل سجود كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ادعوا لي يا رسول الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لعائش ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى من كثرة الفرح والضحك وقعت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرحت يا عائشة؟ قالت: وكيف لا أفرح ومثلك يا رسول الله يدعو لي. قال: يا عائشة إني لأدعو الله لأمتي بهذا الدعاء في كل سجود. كل سجود رسول الله يدعو لنا ولم يرنا. يوم الحشر كل الأنبياء يقول نفسي نفسي إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يقف كل الأنبياء على منابر من نور إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى الجلوس، يقف ويخر ساجدا أمام عرش الله، ويقول الله له: ارفع رأسك يا حبيبي، اسأل تعطى، اشفع تشفع. هل يسأل لنفسه أو لأهل بيته؟ يا رب لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي، ولكن يا رب أمتي أمتي أمتي. يطلب الشفاعة لنا ولم يرانا. فبالله عليكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتذكرنا في كل دعاء ويتذكرنا يوم الحشر الأكبر ويوم العرض على الله، لا يرضى دخول الجنة حتى يدخل آخر رجل من أمته. يقول الله له: يا محمد ماذا يرضيك؟ إنا لن نسوءك في أمتك أبدا. يبكي من أجلنا صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau bercerita, cerita ini sangat dalam. Bagaimana caranya agar azab tidak turun di satu tempat sementara Nabi sudah tidak ada. Dalam ayat yang tadi diulas bahwa Allah tidak akan menurunkan azab wa anta fihim, sementara engkau ya Rasulullah itu berada di tengah-tengah mereka. Lihat, kalau kita memahami ilmu balaghah Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan diksi wa anta fihim, bukannya dengan ma'a, wa anta ma'ahum. Kalau wa anta ma'ahum ini melazimkan bahwa orangnya memang harus ada selama-lamanya. Kalau nggak ada ya kelar urusan. Itu dengan kata-kata ma'a. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Nabi di sini dengan wa anta fihim, sementara engkau Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Ini tak mengharuskan jasad Nabi harus ada. Artinya apa? Jika di satu tempat apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah kerjakan, apa yang Rasulullah tetapkan, semua diittiba, semua diamalkan, itu negeri insya Allah itu pada rincang bakal jauh dari azab, mara bahaya dan musibah. Nah, syarat nahiji, jangan ada yang mukhalafah atau melanggar dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Nah, konsekuensinya gitu.
Kalau kita nekat melanggar, siap-siap azab bakal turun. Entah kudu pakai siaran Indosiar segala, di sinetron azab pasti turun azab. Kalau kita tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak tidurnya, makannya, minumnya Nabi, berakhlaknya Nabi, duduknya Nabi, sampai masuk kamar mandi, semua bisa dijadikan contoh dalam hidup kita, apalagi dalam urusan ibadah. Maka itu kalau ingin azab kita dijauhi, hadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita selalu selamanya. Nabi itu nggak pernah lupa kita, Bu, Pak. Kita aja mungkin yang lupa sama Nabi. Karena itu pentingnya maulid ini. Demi Allah, Nabi nggak pernah lupa sama kita sedetik pun. Suatu saat Aisyah membujuk rayu suaminya. Aisyah ini kan salah satu istri Nabi yang sangat manja, bisa dibilang dalam tanda kutip ya. Nabi kata Aisyah, ini yang jomblo-jomblo maaf ya, Qul lahu habibi, sayangku, asik, romantis banget, serius ya. Ummul Mukminin, ini ibunya orang-orang yang beriman, dijuluki Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Habibi, sayangku, hidibku, bebebku. Maulana, idzan nad'u li zaujah sayangku, hadza min sunnah. sunnah. Sayangku, cintiku, hidupku, kullu sunnah. Nih pelajaran baru, bapak-bapak, ibu-ibu manggil ke suami sayang, cintaku, kekasihku, ini sunnah. Sekarang manggilnya apa, Bu? Suami ibu manggilnya begitu nggak ke ibu? Cek nama ibu di kontak suami, dicek, jangan-jangan udah diganti Kapolda Banten. Sunnah cinta, lakin la khauf. Baru setahun pertama aja cinta dan suami, cinta dan kasihku. Tahun ke-8 Polda Banten namanya. Sayangku, kata Aisyah. Apa neng? Ceritakan ke orang mah nggak bahasa kena gitunya. Saya tidak secara literalis menerjemahkan beliau. Apa? Doain aku dong gitu. Aisyah simple mintanya, lain minta duit lah, layat lu fulus, minta doa dari suami. Talab doa min zauj, Talab doa, laysa talab duit ya Syekh. ATM, zauj ATM. Istri-istri zaman sekarang mah mintanya, sayang ATM-nya mana, cek dong saldonya, kirimin dong ke Shopee. Tadi bayarin. Sayangku, minta Aisyah bukan duit, tolong doain aku gitu. Langsung Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma zahar wa ma batan. Ya Allah, ampunilah istriku Aisyah ya Allah, dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ampuni juga ya Allah dosa-dosanya Aisyah yang tampak maupun yang tidak tampak. Aisyah ngedenger Nabi berdoa kayak gitu, merona merah mukanya. Nabi doain aku kayak gitu. Ya salam. Ya salam. Aisyah, Ada Nabi suara wanita. Ya, saya berusaha untuk mengaktualisasikan supaya kita merasa betul. Nabi berdoa begitu ke aku. Eta serius? Urang alay masa euting miapa. Aisyah, kamu kenapa? Kamu senang? Ya Allah, gimana saya nggak senang? Aisyah itu langsung tersungkur sampai jatuh nangis ke pangkuannya Nabi. Pahanya Nabi itu penuh dengan air mata bahagianya Aisyah. Kamu kenapa? Senang? Senang kenapa? Atau pemahaman senang, nabiku, bebek aku, suami aku, Nabi doain aku. Siapa yang akan menghalang doa Nabi? Ya Allah. Aisyah, di dia bocor ceritanya. Aisyah, kamu tahu enggak? Aku mendoakan seperti itu ke kamu
Aku juga berdoa seperti itu di setiap sujud dalam sholatku untuk seluruh umatku. Nabi nggak pernah lupa kita dalam setiap sholatnya. Melalui hadis Aisyah, di sini pesan yang ingin disampaikan. Nabi tidak pernah lupa untuk mendoakan seluruh umatnya. Karena nanti di yaumil mahsyar, ketika para nabi sudah ada di mimbar cahaya, nabi-nabi yang lain sudah siap berada di pentas surga, tapi Nabi Muhammad nggak mau. Nabi tetap di bawah. Nabi menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, la as'aluka nafsi. Ya Allah, aku tidak memohon kepadamu untuk diriku, ya Allah. Wala Fatimah ibnati, aku juga tidak memohon untuk anakku Fatimah. Wala Khadijah zaujati, aku juga tidak memohon untuk istriku Khadijah. Abbas pamanku. Walakin ya Rabbi, tapi ya Allah, ummati, umatku ya Allah, tolong ya Allah. Nabi itu minta sama Allah kayak gitu. Irfa ra'saka ya Muhammad, dongakkan kepalamu, tegaplah engkau Muhammad. Sal tu'ta, kau mintalah, pasti akan kuijabah. Apa mintanya Nabi? Ya Allah, aku nggak ingin masuk ke surga sebelum semua umatku masuk ke dalam surga, sampai yang terakhir masuk umatku seluruhnya ke surga. Nabi nggak mau masuk surga sebelum semua umatnya masuk surga, sementara nabi-nabi, rasul-rasul yang lain sudah berada di surga, tapi Nabi Muhammad nggak mau di surga sampai yang terakhir masuk ke dalam surga. Tuh perjuangan Nabi buat umatnya. Ini beliau cerita. Nabi nggak pernah lupa sama kita, ya Allah, sampai umat yang terakhir. Disinilah kisah yang akan beliau lanjutkan lagi. Mada yurdika inna lan nasu'a, Allah tidak akan pernah menyengsarakan engkau Muhammad. Kisah ini akan berlanjut. Kamil sih. قال يا ربي فأنزل الله عليه ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن شاء الله بعد نقرأ سورة الضحى. ولكن وين القارئ؟ أين القارئ؟ Yang tadi qari ada, yang tadi baca qari sebelum beliau naik, Ustadz Babai. أستاذ باباي di mana? Ada Ustadz Babai. Beliau ingin baca surat Ad-Duha dengan qiraah asyarah dengan Ustadz Babai. Ayatnya قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال لا أرضى وواحد من أمتي في النار يا الله. لذلك هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم الذي يتذكرنا في كل وقت وحين لا بد أن نعظم من شأنه، نحبه، نحب أهل بيته الكرام، نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الفائزين. Karena itu beliau mengajak kepada kita, jika Nabi tak pernah lupa kepada kita, bahkan jangankan umat belum masuk surga, yang masuk neraka aja dibela sama Nabi. Dengan apa dibela? Dengan syafaatnya. Begitu indah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka, Nabi kau minta apapun diberek ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah indahnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Laskar, beliau meminta bantuan. Ini Tauzi Al-Kutub Maulana minal ما كنت تترجم لابد أن نتبع النبي في كل أقواله. Nah itu sebelum ini dilanjut, beliau berharap kepada kita semua, yuk kita sama-sama ittiba, kita ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, aqwalnya, dalam perbuatannya, af'alnya, dalam ketetapannya, semuanya. Yuk kita ikutin semua. Terjemah tuh ada Maulana Lughah Indonesia. Baik, mungkin tahu. الآن نحن في نعم وزع كتاب ما في مشكلة. Teman-teman Laskar, Askar, LPI mungkin bisa diturunkan aja kitabnya, dioper ke belakang. Ini kitabnya sudah tinggal segini ya, nggak ada lagi. Nanti silakan. Nanti uangnya, infaknya dikasih ke teman-teman Askar ya. Di 30.000 rupiah, kemurahan mah lebihin aja nggak apa-apa ya.
ونحن نستذكر مناقب سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني. Nah, sekarang momentum, yuk sama-sama kita mengenang manqabah atau manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. سيدي عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامات المعروفة وصاحب العلم المألوف. هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حسني وحسني وصديقي. يلا ماشي. ممكن ظهر الدين المؤيد. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke berikutnya, beliau pengen ngedenger hadroh yang sangat enak tadi, ya. Beliau pengen semuanya Zaharuddin Muayyan, bisa ya? Oke, insya Allah nih hadroh paling mantep ini. ساكن البغداد يا ساكن البغداد يا ساكن البغداد شيخ عبد القادر جيلاني يا ساكن البغداد يا ساكن البغداد يا ساكن البغداد شيخ عبد القادر جيلاني
diam dulu karena nanti dibuka di halaman berapa? Hadiah Ta'ajar halaman 11 ya. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, beliau baca, kita ikut jawab semua bersama-sama. Sekali lagi beliau baca, kita ikut. Nanti di akhir saat beliau ucap qabiltum, semuanya jawab qabilna. Qabiltum, qabiltum, qabiltum itu artinya sudah saya berikan ijazah kitab wirid ini, ya sudah saya terima dengan jawab bahasa Arab qabilna. Ya, beliau nanti insya Allah akan ijazah itu nama ijazah lain, tanda tangan itu simbol ya. Tabarruk. لكن بشرط الإجازة كيف تعمل بهذه الأوراق؟ Yang penting wiridnya diamalin. تتلو هذه الأوراد وتتلو مناقب سيدي عبد القادر الجيلاني. أنا كنت أريد الحديث لكن ما في وقت. Sebenarnya beliau ingin bicara panjang tapi waktu dibatasi sampai jam 12 ya. Jadi semuanya sangat terbatas. سيدي عبد القادر الجيلاني كان إماما في 13 علم. لذلك غير الكرامات نحن نريد أن نأخذ من علوم سيدي عبد القادر الجيلاني وكيف نهتم بعلوم الدين وكيف نهتم بمثل هذه المجالس التي تصلح لنا شأننا وتعيننا على فهم أمور ديننا. Yang penting kita sering kan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang paling penting itu bukan cuma dibaca, tapi bagaimana mengamalkannya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu faqih dalam 13 bidang ilmu loh. Sekali lagi, Syekh Abdul Qadir Jailani itu faqih dalam 13 bidang disiplin ilmu, luar biasa itu. Dan beliau juga merupakan imam dari dua madhab yang satu orang punya kemampuan dua madhab yang berbeda. Masya Allah. Kita kadang-kadang mujtahid madhab Imam Syafi'i aja udah. Imam Ahmad aja. Imam Maliki aja. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah umdah dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Masya Allah. Karena itu manaqib ini juga jadi momen yuk ngaos nak lebih semangat deui. Jangan sampai baca manaqib tapi nggak ada jejak yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Minimal ilmu yang bermanfaat yang bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan ini. Oke, نبدأ. أين القارئ؟ Pak Babai, Ustaz Babai ada? Kharaj. نقرأ إن شاء الله مع بعض. Ikut semuanya, baca semuanya, dibuka halaman 11 yang kencang suaranya. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الملك الحق المبين. الملك الحق المبين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. هذه أوراق تقال بعد الصلوات برقصة وبعزيمة، ثم بقية الأوراق تأتي بعدها 2 3 ثم تأتي بعدها صلوات بسملة، ورد البسملة، يا لطيف، ورد الفاتحة، أوراق فيها تستخير. هناك صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء تطلب فيها
ما شئت من الله. ثم أخيرا ونحن في مولد النبي صلى الله عليه وسلم هناك 18 صلاة، والصلاة الإبراهيمية تتلوها مرتين في اليوم 20 صلاة. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صباحا 10 ومساء 10 حلت له شفاعتي يوم القيامة. أنتم يا حبيبي Beliau menjelaskan ini wirid-wirid dalam kitab ini bukan cuma wirid yang tadi itu dibaca habis sholat ya. Bapak-bapak yang tadi beliau baca di halaman 11 itu dibaca pada sholat, tapi ada banyak wirid-wirid lagi yang lainnya di dalam kitab tersebut ya. Namun pada intinya kalau kita pengen selamat, sukses hidup di dunia maupun di akhirat, ingat wasiat dari Nabi SAW. Bangsa dengan penghafal Quran terbanyak di dunia. فختاما نحن نجيزكم بهذا الورد العام الخاص إن شاء الله. قبلتم الإجازة؟ قبلنا. قبلتم؟ قبلنا. Alhamdulillah. Baik. Karena tadinya beliau ingin baca ayat dan sudah pukul 12, maklumat terakhir dari saya bagi yang menginginkan untuk menyaksikan beliau dalam berbagai dakwah, biasanya di live di Instagram beliau, silakan di follow Instagram Syekh Ammar_Azmi_Arrafati. Ya, semua taklim beliau, tilawah itu ada di Instagram tersebut. Ya, untuk yang ingin membeli kitab ini secara online, panggil Ustaz saya lebih perlu duit. Gitu. Boleh lewat online. Aku 5 yurid syarah wal yaum la ya'mil fulus masalah mungkin abro online. Ya syari, silakan follow Instagram saya @fikrihabibullah_m. Undangan-undangan ke beliau pun semua masuk lewat situ. Fikri Habibullah Rabiul Tsani. M Muharram. Nama lengkap saya Fikri Habibullah Muharram, tapi M aja di ujungnya. Itu semua yang ingin menjual ke orang lain lagi kitab tersebut juga boleh. Man yurid ayyabi'at kitab ila akhir hadzal ma fi mushkilah. Ya hak di Instagram saya silakan nanti di follow. Untuk itu manfaatnya mudah-mudahan bisa tersebar di seluruh jamaah yang ada di sini insyaallah. Ya. Ini khabar azza. Kami bapak-bapak, ibu-ibu, نستقبل خبر العزاء هذا الرجل الذي جاء محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبا لسيدي قطب الأولياء والعارفين سيدي عبد القادر الجيلاني، وتوفي من أجل أن يرى أحدا من أحفاد سيدي عبد القادر الجيلاني. هذا كتبت له حسن الخاتمة، بل أعظم حسن الخاتمة أن يموت وهو مبلغ. أن يموت وهو مبلغ. هذا ماما برص رحمة الله عليه يموت وهو مبلغ، فهذا من عظيم رحمة الله ونعمته عليه، فنسأل الله أن يميتنا على ما مات عليه من تبليغ دين الله ودعوة الله ومحبة آل بيت رسول الله. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kabar duka yang menyelimuti kita semua bahwa Mama Baros atau Fadilatul Hajj Syekh Kiai Inung Nur Hadi belum lama, kurang lebih 1 jam yang lalu telah meninggalkan kita semuanya. Pada saat beliau hendak ingin hadir ke sini untuk menyaksikan salah satu cicit, ya sudah ke sini ingin menyaksikan cicit Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau menyaksikan kepada Mama Baros bahwa beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena wafat, dicabut nyawa yang paling indah itu adalah dicabut nyawa ketika kita sedang mendakwahkan orang lain menjadi mubaligh. Itulah kematian yang indah ketika ajal dijemput
kita sedang melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang luas untuk almarhum, diberikan tempat yang luas di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan insyaallah penerus Mama Baros, Syekhul Masyayikh, penerus kiai-kiainya beliau akan selalu meneruskan ilmu yang beliau ajarkan untuk masyarakat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah doa ikhtitam dan doa azan insyaallah nanti akan langsung dipimpin oleh Sayyid Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم إنا نتوسل إليك برسول الله أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تبقي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا ضالا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق آدم من تراب نسألك يا ربنا وأنت تعلم أن لكل واحد من الحاضرين لك عنده مسألة فيا ربنا أعط كل واحد منا سؤله واغفر ذنبه وقبل توبته واحشرنا يا ربنا مع عبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبارك في هذا المجلس وأن تبارك في أهله وأن تبارك في مشايخه ومبلغيه وحاضريه ومريديه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك تعلم بأن لنا في هذا المجلس أحباب قد واراهم الموت عنا ونخص بالذكر منهم ما برس اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ورضوانا. اللهم احشره مع عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك برسول الله وآل بيت رسول الله. اللهم بحق شفاعة رسول الله فينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الحج المبرور والسعي المشكور، وارزقنا زيارة لقبر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا صلاة في روضته الشريفة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أهل بيت رسول الله وحب كل قول وعمل يقربنا إلى حبك. اللهم ادفع واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء والفحشاء. اللهم اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء، وأنزل علينا السكينة والشفاء. اللهم واجعل هذا البلد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إلى روح سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح الأنبياء وإلى أرواح الأولياء والصالحين، وإلى أرواح سيدي قطب الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني، وإلى أرواح الأموات من أهل هذا المكان شل لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah, saya mohon kerjasamanya untuk memberikan jalan ke beliau. Beliau baru pulang dari Probolinggo, Surabaya. Jadi mungkin agar beliau cepat sampai ke mobil, beliau harus segera istirahat. Demikian. Nanti teman-teman askar standby mobil transportasi. لنا